جی 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 وہ آپ کو کچھ پوچھ رہے تھے وہ دوسرے بھائی سے، وہ کچھ اہل سنت والجماعت کا ذکر کر رہے تھے. جی کیا یعنی کہ جاننا چاہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے بارے میں؟ جاننا چاہتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ وہابی، دیوبندی، اہل تشیع، چکرالوی، نیچری یہ سارے کافر ہیں، بلکہ پکے کافر ہیں. پکے کافر ہیں، اور ان کا جو ہے ویسے ہاں جی بات تو میں جو سنیں نا ذرا، جی جی بات تو پوری کر لیں گے، پھر آپ اپنا اچھا اس پہ تجزیہ پیش کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو جواب آپ دے دیجیے گا، آپ کو پورا موقع دیا جائے گا. آپ پیچھے چلے گئے ہیں اب. تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے جو پیرنٹس کا نکاح ہے وہ نکاح نہیں ہے، اور اگر ان میں سے جو بچہ پیدا ہوا نا وہ ولد الزنا اولاد ہے ان کی، اور جو بریلوی بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی کافر ہے، پکا کافر ہے، اور اس کو وہ بھی ولد الزنا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس تحریر کے جی، بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی اعلیٰ حضرت صاحب کا جو ہے نا وہ کوئی ان کی تقلید نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ آپ بریلوی ہیں؟ مجھے جی میری بات سن لیں، میری بات تو سن لیں نا بھائی، میری بات تو سنیں. آپ ابھی کی آپ بات بعد میں سنتے ہیں، پہلے ہمیں بتائیں آپ بریلوی ہیں؟ آپ بریلوی ہیں؟ میں بالکل بریلوی نہیں ہوں، میں حنفی ہوں. ٹھیک ہے، حنفی ہیں؟ تو اگر ہاں حنفی ہیں ہاں تو جی انہوں نے آپ کے خلاف جو یہ فتویٰ دیا ہے کافر کا، اور جی آپ جی کے جی پیرنٹس کا مجھے نکاح دیکھیں نا، نکاح اب نہیں ہے. سیفی صاحب میری تو سنیں نا، آپ نے بات تو سوال سن لیں کر بھائی، دیا ہے. میرے بات ایک منٹ بات تو سن لو دیوبندی یار. ہیں، تو دیوبندی ہیں. آپ ہاں وہی بھائی نا، میں دیوبندی ہیں. تو دیوبندی اگر نہیں جو ہوں. انہوں نے آپ دیکھیں نا، کو کہا ہے کہ اب میری بات، اب مجھے بات کا جواب تو دینے دینا آپ کا بھائی. جواب آپ نے آپ جواب بعد میں دیں، جی پہلے کلیئر کریں کہ آپ ہے کون، کس کو ماننے والے. بلیٹ صاحب آپ کر لیں بات. میں تو بھائی آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں، آپ جو دیکھیں میں فتویٰ تو آپ دیا کو ہے یہی عرض اس کے کر رہا بارے ہوں، میں ان کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ دیوبندی کرتے ہیں، وہ بریلوی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اہل نہیں، حدیث بریلوی نہیں کے کرتے، وہ کچھ بریلوی نہیں کرتے، وہ بریلوی نہیں کرتے، کون کرتے ہیں پھر؟ دیوبندی کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی بریلوی نہیں کرتے نہیں ہیں نہیں، وہ تو امام احمد بھائی. رضا بریلوی کو مانتے ہیں. او اللہ کے بندے، آپ کو پھر علم او ہی نہیں ہے. اللہ آپ کے جا بندے. کے نا ذرا تھوڑی سی تعلیم حاصل کریں. تو میں یہ سیفی صاحب سے جو نا وہ اچھا، آپ صرف اتنا کہہ دیں، آپ صرف اتنا کہہ دیں، سیفی صاحب نے وہ مجھ سے سوال کیا نا، اب میں ان سے وہ ان کا جواب دے آپ لوں نا. صرف اتنا کہہ دیں، آپ صرف وہ اتنا کہہ دیں، جو اچھا قاسم جی نانوتوی نے لکھا ہے وہ اچھا بالکل درست لکھا ہے. بھائی میری اب مجھے جواب پہلے اعلیٰ حضرت پہ تھے، اب آپ ننوتوی پتہ کے چل اوپر آ جائے گا گئے نا، ہیں. پتہ چل جائے گا کہ آپ بریلوی ہیں کہ دیوبندی ہیں. کا جواب دینا. آپ یہ آپ کہہ نے دیں کہ ابھی اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھا نا، تو میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو نا. سب سے پہلے تو آپ نے بالکل غلط بیانی کی ہے. آپ وہ تحریر لے کے آئے کہ آپ نے انہوں نے کیوں تمام کے غلط بیان تمام کیا؟ فتاوی رضویہ دیوبند کو جلد بولا. نمبر بھائی 15 صفحہ یار 541 سے 551 کھول لیں. چلے لے کے کھول لینا آپ زرتش کھولیں صاحب، نا، آپ میں کھول نے لیں. آپ کو صفحہ میں بتا آپ کو دیا، چیلنج جلد کرتا ہوں، بتا دی. دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں میری بات. آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر اس طرح کی بات لکھی ہوئی میں آپ کے ساتھ مل کے لانت کروں گا. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یہ بولا کہ تمام کے تمام دیوبند جو نا وہ کافر ہے. میں آپ کو چیلنج ایک کرتا ہوں. منٹ آپ ٹھیک ہے، حالانکہ صبر میں کر جائے نا، بریلوی نہیں ہوں، لیکن میں صبر کر جائے نا، ٹھنڈا کھا لیں. فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 کھولیں، صفحہ 541 سے 551 تک آپ کو ساری عبارت مل جائے گی. آپ لانتے ڈالیں نہ ڈالیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جی بھائی وہ حوالہ لے کے آئیں، اور میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر ہوا قسم سے میں لعنت بھیجوں گا اعلیٰ حضرت کے یار اوپر. ابھی لعنت کیوں بھیجو گے؟ مطلب لعنت سے میں کیا ہوگا؟ بھائی جان، تو میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا. ایک نہیں، شخص اگر لعنت سے کسی کیا کو ہوگا کہہ رہا ہے بتاؤ. نا یہ یار لعنت والا جو ہے لفظ آپ کے اندر ڈالا بھائی، گیا لعنت ہے، وہ یہ ہوگا کہ میں بیزاری کا اعلان کروں گا بھائی اعلیٰ حضرت ابھی کے پھر اوپر. اس کا مطلب ہے کہ کیوں آپ ایسا بریلوی بول رہا ہیں؟ ہوں جی؟ آپ بریلوی ہیں؟ او بھائی میں حنفی ہوں بھائی، میں بھائی بریلوی نہیں ہوں. حنفی اللہ ہیں کے تو پھر بندے، بیزاری کس چیز کی اس کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں؟ بیزاری کس اسی چیز کی؟ وجہ سے کہ میں بھائی میں اس شخص کی عزت کرتا ہوں. اکابر جو کسی کے اکابر ہے میں ان کی عزت کرتا نہیں، ہوں، کوئی بندے جو سے جس نے غلطی ہو اسلام جائے کے تو لیے کیا کیا اس ہے. کی عزت اگر نہیں کی انہوں نے بھائی جاتی؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر انہوں نے کبھی یہ چیز بولی ہے بھائی، میں بھی دیکھوں گا کہ بھائی انہوں نے
कौन सी ऐसी चीज़ बोली है कि जिसमें उन्होंने तमाम के तमाम देवबंद को जो है आप पहले तशरीह बिस्मिल्लाह करें, आप लगाएं हवाला, चलें छोड़ें हवाला लगाएं, ज़रता साहबा हवाला लगाएं, तो हम जनाब बिस्मिल्लाह, मैं मिलकर जनाब आपके साथ ब्रॉड लगाऊंगा कि भाई आला हज़रत ने ये क्यों लिखा, मैं सारे बरेलवियों से जवाब लूँगा। चलें, अगर तो उन्होंने ये अगर तहरीर आप दिखा दें कि उन्होंने बोला कि तमाम के तमाम देवबंद जो ना वो काफिर हैं, उनके साथ बैठना हराम है, मैं अल्लाह की कसम उठा कहता हूँ मैं आपके साथ मिलकर ब्राड लगाऊंगा और मंजी ठोकूंगा आला हज़रत। चलो जी जी। और आप किस कासिम ननौतवी साहब का कह रहे हैं ना, अगर कासिम ननौतवी साहब ने भी किसी बरेलवी तो उस टाइम नहीं थे, ठीक है, किसी शिया को बोला और राफजी को बोला हो कि तमाम के तमाम राफजी जो है ना वो हाँ जी दोबारा बोलिएगा। ये भी चैलेंज है, ये भी चैलेंज है आपको, ये भी चैलेंज है भाई, ये शिया के ऊपर भी कर लेंगे। अगर शिया आला हज़रत ने शिया के ऊपर भी बोला हो कि तमाम के तमाम शिया काफिर हैं, अभी ठीक है, ये ननौतवी साहब ने, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं ननौतवी साहब के खिलाफ भी लगाऊंगा और आला हज़रत साहब के खिलाफ भी लगाऊंगा। आप बिस्मिल्लाह करें सबसे पहले, फिर क्या होगा लगाने से, फिर क्या होगा भाई लगाऊंगा आपके साथ मिलके, उनकी बैंड बजाऊंगा भाई। आप तो देखे ना, आपने तो, मैं आप बड़ी खुशी होगी कि यार आप मेरी आंखें खोल दे भाई। आप अपने आप को हनफी कह रहे हैं, आप अपने आप को हनफी कह रहे हैं। जी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हनफी हूँ भाई, मैं हमारा देखे ना, मैं मेरी बात सुने, एक मिनट ठहरे। हनफियों में से आगे दो ग्रोह निकलते हैं, बरेलवी और देवबंदी, कौन है आप उनमें दोनों में से? भाई मैं हनफी हूँ, सिर्फ अल्लाह के बंदे। अच्छा आपने कभी, अच्छा शायद आपने वो कभी किया होगा गौर, आप मुझे ये चीज़ बताएं कि अरब के अंदर कितने जो ना वो बरेलवी और कितने जो ना वो देवबंद है, मुझे बताएं। नहीं ये हनफियों से निकला है ना यार भाई, आप भाई आप भी तो देखो, आप भी तो देखें, आपके मोहतरम साहब ने भी तो लिखा है ना कि मैं भी जो ना वो हनफी हूँ, और बोला है कि हनफी जो ना इस्लाम से सबसे ज़्यादा करीब जो ना वो जो अगर फ़िका है तो वो इमाम अहमद बिन हनीफ़ा का वो फ़िका है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, आप भी तो उनकी तकलीद में थे ना, जो आपके जो मोहतरम थे, ठीक है, तो वो किस भाई वो ठीक नहीं है ना। देखिए मैं भी वो इसी ग्रोह से हूं ना, मैंने भी तो तकलीद उन्हीं की करनी है ना। आगे से दो ग्रोह जो आगे से निकले हैं उनमें वो सिर्फ वो बरे सगीर के अंदर थे ना भाई, वो बरे सगीर के अंदर थे, मैं बरे सगीर के अंदर नहीं रहता। अच्छा मैं बरे सगीर में नहीं हूँ, मैं बरे सगीर में नहीं हूँ, मैं यहाँ पर मुझे, हाँ मुझे आप दिखाएं भाई, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह की कसम मैं जो ना वो आपके साथ हूँ इस मामले में। चैलेंज देखिए इतना बड़ा मैंने आपको बता दिया, कोई एक हवाला तो लगाना कि जिसमें वो उन्होंने सारे के सारे बरेलवी को जो देवबंदी को लपेटा हुआ है कि तमाम के तमाम देवबंदी जो ना काफिर है। वो मैंने तहरीर पढ़ी भाई, मैंने तहरीर पढ़ी हुई है, वो जिस तरह आप बयान करें उस तरह नहीं उन्होंने लिखा। आप वो तहरीर लगाएं, अभी पढ़ें, मैं आपको बताता हूँ भाई उन्होंने बोला क्या है। हालांकि मैं जो ना वो सख्त मुखालिफ हूँ, ठीक है, ननौतवी साहब का भी और उनका भी, ठीक है, लेकिन जो है ना वो उन्होंने ये बात नहीं लिखी कि तमाम के तमाम जनाब भाभी काफिर है, बिल्कुल नहीं ये बोला हुआ। नहीं आप बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें भाई, बिस्मिल्लाह करें, आप लगाएं ना। वो बताते हुए डरते क्यों हैं आप, ये बताएं। अल्लाह की कसम उठा कहता हूँ मैं भाईजान तकलीद करता हूँ इमाम अबू हनीफा की, ठीक है, ना मैं देवबंद हूँ, ठीक है, ना मैं अहले हदीस हूँ, ठीक है, ना मैं बरेलवी हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाह करें आप लगाएं। इससे ऊपर क्या है भाई, हनफी कोई चीज नहीं है, हनफी एक फिक है। अच्छा फिक है, तो उसमें से आगे दो ग्रोह निकले हैं। मैं सुन भाईजान देखो, मैं अहले सुन्नत वल जमात हनफी, मैं हनफियों का भी। अच्छा जी बोले। अच्छा आप शायद अरब में कभी गए हैं? नहीं मैं नहीं गया। नहीं गए आप? अच्छा नहीं गए, तो आप अरब में आए ना आप ज़रा, ठीक है, आप आए सऊदी अरेबिया के अंदर आए, आप इराक़ के अंदर आए, आप सीरिया के अंदर आए, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन ऐसा बंदा, या मिस्र के अंदर चले जाएं, ठीक है, उसके बाद आप अगर आप वेस्टर्न जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके अंदर चले, मराकश के अंदर चले जाएं, अलजायर के अंदर चले जाएं, एक भी आपको देवबंदी नहीं मिलेगा, एक भी आपको जनाब वो नहीं मिलेगा। सारे के सारे जो है वो या चारों इमामों की जो है तकलीद करते हैं सबसे ज़्यादा जो। अच्छा आप अभी एक चीज़ पे बात कर रहे हैं कि वो मैं बताऊंगा कि किस चीज़ के ऊपर उन्होंने फतवा दिया है, क्या उसके अंदर नाम लिखे हैं? जी उसके ऊपर नाम लिखे हुए हैं कि एक किताब है जट भाई हसामुल हरमैन बरेलवियों की, उसमें भी है, और फतावा रिजविया जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 541 से शुरू करें तो 551 लगाए ना भाई, लगाए तो सही ना, सारी दुनिया को तो कर दो ना, मुंह तो बंद करो ना।
उसको भाई बताने लगाएं, पूरी दुनिया को पता चले। और बस पूरी दुनिया को पता है। देखें मुझे तो अभी आपने बताया, मुझे तो पता कौन नहीं है, सारी दुनिया कैसे पता चलेगा? और सब पूरी दुनिया को पता है, उन्हें सब ने पढ़ा हुआ भाई है। बैंड बजाएंगे, मिल के बैंड बजाएंगे आला हजरत की, आप लगाए तो सही ना हुई है। भाई, आप फिर मिल के बचाएंगे, आपको पता है ना, आप सारी दुनिया को तो अभी ये भाई मेरे सामने यार बैठे हैं, उनको कितना नहीं सफा पता। नंबर है यार, एक मिनट यार, कितना सफा नंबर हाँ है? बताएं। सफ़ा नंबर 541 से 551 तक फतावा रिजविया जिल्द नंबर 15 खोल लें, इसमें भी ये फतवा मौजूद है। और हसामुल हरमैन अगर किताब खोलें तो उसके अंदर भी मौजूद है। और ये जो मक्का वाली बात कर रहे हैं ना, मक्का में सारे वहाबी हैं। अहले हदीस जो आजकल कहते हैं, अम्मा बरतानिया के पास गए थे कि हमें वहाबी कह के छेड़ते, हमारा नाम अहले हदीस रख दीजिए। चले छोड़ें वो कहानियां ना सुनाए, आपको काइंडली सामने लगाए तहरीर। मेरा मुंह बंद ओ कर भाई दें। तहरीर तो लगाए ना, आप सामने कह रहे थे तहरीर। भाई, आप देखो मेरे पास भी हवाला आप है, कह रहे थे ना, मेरे वहाँ पे पास भी कोई हवाला नहीं है, है। मेरे पास भी ये हवाला है कि PBX मिर्जा साहब ने आप खुद कह बोला रहे है, थे ना, अंग्रेजों वहाँ के पे साथ कोई होके नहीं है, कहते अरब के हैं अंदर। कि हमारे ऊपर मुजालिम अरब के करते हैं। अंदर सारे अंग्रेजों वाले 99 हवाले निकाल दूंगा कि चले लगाए हवाला, एक भी हवाला लगा देना भाई यार, आपके कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, काइंडली हवाला लगा दे यार, मैं सारी फिर दुनिया को हवाला पता चले। लगा दूंगा जिसमें चले 600 लगाएं। रुपए माहवार तनख्वाह कौन लेता था? 200 रुपए माहवार भाई- तनख्वाह किसको मिलती थी? अम्मा भाईजान, बब्बर वो तो के ठीक। पास कौन गए थे? किसने भाई लगाए ना, लगाया था? लगाओ तो हाँ, वो लगा रहे हैं यार ना, मेरे खबर पास। कर जाओ। अब मैं भी अब मुंह जबानी अगर चीजें बोलूं, आपने बोला हवाला लगाओ, ओ भाई लगाओ तो सही ना, लगा सारी रहे हैं दुनिया ना को पता यार, अभी अपना मुंह तोता बंद करोगे तो वो लगा रहे हैं ना। चले। भाई तो आप भी तो बंद करो ना, वो जो चीजें हैं वो आपने पास रखो, जब वो मैं घर बोलोगे में तो बैठा लगा हूं, जाते तो हैं। मुझे आके बताएगा तो कि मैं भी अपने घर में बैठूं, मैं कौन सा रोड पे बैठूं भाई? तो हमारे घर में बैठा है ना। भाई मैं तो अपने घर में बैठा हूं, आपके घर में मैंने क्या करना? घर में नहीं है, हमारे घर में बैठा है। PBX साहब, आप चलो बात सुनिए। अब आपने पढ़ा घर वालों ने वो बता हवाला दिया है? आपको? बात सुने PBX भाई, ये हैं? बात सुन, बात सुनना। आपने वो हवाला पढ़ा हुआ है वैसे? कौन सा? आप कह रहे थे ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, मतलब आपने पढ़ा हुआ है वैसे? यार आप लगाएं तो सही ना भाई, बात वो तो मैं सुन आपको लेना, बताता हूँ आप कैसे लिखा बताओ हुआ, वो भाई। इसी वजह से नहीं लगा रहे। आपने पढ़ा हुआ है वो, आपने पढ़ा तो हुआ है ना? भाई आप लिखा हुआ है। देखें, जिस तरह मिर्जा साहब ने बोला कि जो मुझे नहीं मानता वो वल्दुल ज़ना है और रंडी का बच्चा है, हम्म। ये भी तो लिखा हुआ है ना। अब उस वाले को क्या करना है? कुरान ने जो जिनको सुअर बात बोला सुनो ना, है, वो बात सुअर- सुनो ना भाई एक मिनट, भाई एक यार देखे ना, मेरे पास है हवाला, मैं लगा तो सबसे पहले आप तो लगाओ ना, उन्होंने तो तमाम को रगड़ दिया हुआ है। कुरान ने अच्छा जी, किनको बोला है? आपने मेरी बात अपनी किताबें खुद लगाता रहेगा, सैफी इसको रगड़ा फिर। कसम एक से मिनट यार, उन्होंने तो तमाम को रगड़ दिया हो, और रंडी के बच्चे हैं। कुरान ने किनको सुअर कहा है, बंदर कहा है, कुत्ता कहा है? तो वो तो चलो लगाओ ना, किनको बोला है? किनको बोला है बताओ ना, कुरान ने नहीं बोला। मुझे क्या पता हो, आपको पता हो, आप बताओ किसको बोला होगा भाई, आपको बताओ पता सही। है तो वो आपको नहीं पता कि कुरान ने किनको बोला है? यार नहीं ना पता मुझे, रंडी का बच्चे थोड़ी बोला है, कुरान ने किनको बोला है? रंडी के बच्चे बोला है आपको। अगर आपको आपकी घर वालों को कोई बोले रंडी का बच्चा, तो फिर सूरत अल अराफ खोलो। आप ही आपने बोला कि भाई आप हमारे घर बैठे हो। एक मिनट है, एक मिनट है, ये रंडी का लफ्ज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये आप समझते हैं कि आपको बोला है? वो तो आपको बोला है भाई, वो तो अल्लाह की कसम खा के तो मैं आपको आपको साबित कर बोला है। सकता हूँ, मिर्जा साहब ने आपको रंडी का बच्चा मैं बोला सवाल है। कर रहा हूँ, सुअर की औलाद, मैं सवाल मैं कर आपको रहा चैलेंज हूँ। करता हूँ, मिर्जा साहब ने खुद बोला है, और मिर्जा बशीर अहमद साहब ने खुद बोला कि आप लोग सुअर की। तुम समझते हो कि वो तुम्हें बोला है? समझते हो कि तुम्हें बोला है? बात करूँ तो फिर नहीं, इतना गुस्सा जो कर रहे हो तो तुम्हें बोला है, ये समझ रहे हो तुम्हें बोला है? सूरत अल अराफ आयत नंबर 95 और 26 खोलें। हाज 76 नंबर तो बोला है। आराफ आयत नंबर 166 खोलें। अल मैदा 60 खोलें। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ। यार एक मिनट यार, सारे ना बोलो, एक एक बोल के बात करो यार, समझ नहीं आती ऐसे। अल मुद्दस्सिर आयत नंबर 50 खोलें। यार तो भाई इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है नहीं तो यहाँ पे ये हवाले हैं ना कि सुअर तो भाई इसको सिर्फ इतना बता दो कि जो खबीस औरतें भाई या उन्होंने खबीस, कभी कुरान खोल के एक नहीं मिनट देखा, यार, आप उन्हें भाई। कुरान की आयतें बता रहे हैं। इसको सिर्फ इतना बता दो कि जो कुरान के अंदर खबीस औरतें और खबीस मर्दों का जिक्र है, वो क्या तुम्हारे अम्मी अब्बू हैं? सैफी कौन भाई होते हैं वो? इसको पता कौन था दास? ना, बस इतना बता दो। मैंने जो किताब बताई है ना, असल में किताब हसामुल हरमैन के अंदर भी मौजूद है। वो तो हवाला मौजूद है, वो तो हमें पता है सारा। वो यही तो फतवा फतावा रिजविया जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 541 से 551 पे भी मौजूद है। हम तो किताब बता रहे हैं, सफ़ा भी बता रहे हैं।
اور پھر یہ کہتے ہیں جی قرآن نے نہیں بولا، قرآن نے بولا ہے نا، سور، بندر، کتا، اور جو وہ ایسا بھی ہے نا کہ ان پہ وزن ڈالیں تب بھی زبان نکالتے ہیں، نہ ڈالیں تب بھی زبان نکالتے ہیں۔ گدھا کس کو بولا ہے قرآن نے؟ نبی کی وہ حدیث موجود ہے کہ ایک پاؤں کی جوتی دوسرے پاؤں کی جوتی سے ملے گی، اور وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے، یہودی ہوں گے۔ اگر یہودیوں میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو میری امت میں بھی ہوں گے، تو نہیں کر رہے یہ زانی؟ بولے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ بولے۔ اس سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے وہ کن کو بولا ہے کہ وہ جب لوگ ان کے پاس جائیں گے ہدایت کے لیے تو آگے دیکھیں گے بندر کی طرف بندر آئیں اور گے۔ سور ہیں۔ وہ کون ہے سور؟ وہ اسلام کے وہ علماء ہیں نا، اسلام کے علماء کو کہا ہے اللہ کے رسول نے اور کہ وہ یہ بندر جو اور سور کہتے ہیں ہوں گے۔ نا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے ہمیں کہا ہے ذریت البقایا، تو وہ تو شیعہ بھی کہتے ہیں کہ ذریت البقایا ہے۔ ہاں میں حوالہ دے دیتا ہوں شیعوں کا، ایک منٹ میں شیعوں کا حوالہ بتاتا ہوں۔ بھائی میرے بات سنو، پی بی ایچ گینگسٹر، جو قرآن کے اندر خبیث عورتوں اور خبیث مردوں کا ذکر ہے وہ کیا تمہارے امی ابو ہیں؟ اسی طرح اگر مرزا صاحب نے کسی کو رنڈیوں کی بچی کہا ہے تو وہ تمہاری اماں کو تو نہیں کہا، تمہیں تو نہیں کہا۔ وہ تو وہ مخالفین تھے جو کہ حضرت وسلم پہ گند بولتے تھے، بکواس کرتے تھے۔ ہاں کرو یار، مجھے اس سے بات کرنے دینا پلیز یار۔ ہاں جی، جو قرآن کے اندر خبیث عورتیں اور خبیث مردوں کا ذکر قرآن ہے۔ کی بات کریں، چلیں آپ عربی کے ساتھ میرے سے نہ گفتگو کریں۔ ہاں جی کریں عربی عربی ہاں جی چلیں بھیا ہمارا وہ لگائے گا اس کے والے ایک منٹ یار، چاند بھائی ایک منٹ یار، کرو عربی ایک میں منٹ، ایک حوالہ مجھے دینے دیں۔ ہمارے گروہ کے علاوہ تمام لوگ کرو، بولو اولاد عربی۔ لگایا ہیں۔ الفروق بولو عربی بولو۔ الکافی جلد نمبر 3۔ عربی میں کیا بولنا، کیا سننا ہے آپ نے؟ آپ مجھ سے جو آپ بھی کہہ رہے ہو عربی اب یہ اب بولو انہوں نے عربی۔ کن کو کہا ہے کہ یہ ذریت البقایا ہے؟ انت انت بتتكلم تحكي معنا لا تسمع فيه تدوي۔ ایک منٹ ہاں جی دوبارہ بولنا۔ بھائی صاحب آپ نے جو بات بولنی ہے میں بول رہا ہوں کہ آپ کریں بات۔ آپ میں تو کر رہا ہوں آپ سے بات۔ آپ سب کچھ جی جی آپ کریں بات، میں پوچھ رہا ہوں کہ جو خبیث عورتوں اور خبیث مردوں کا ذکر ہے قرآن کے اندر کن کو کہا ہے؟ آپ عربی میں بات کرنا چاہ رہے تھے نا، مطلب یہ آپ عربی کا آپ عربی آپ نے بولو، ایک میں چیز اردو میں اٹھائی بولی جاتا ہوں، آپ عربی میں بولی جاؤ، مجھے کیا اس سے؟ نہیں، آپ ایک عربی کا ایشو اٹھا رہے ہیں نا کہ جو خبیث یار اور قرآن کے اندر جو ذکر نہیں ہے بولا گیا خبیث عورتیں اور خبیث مردوں کا۔ قرآن کے اندر بولا گیا نا، قرآن کے اندر بولا گیا۔ آپ قرآن آپ کی بتاؤ لینگویج نہیں ذکر ہے، آپ بتاؤ نہیں ذکر ہے۔ یار آپ میرے سے قرآن کی لینگویج تو بولے۔ قرآن کی لینگویج آپ بولو، قرآن کی لینگویج، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کی کس لینگویج بولو۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کون سی لینگویج میں نازل ہوا تھا قرآن؟ قرآن عربی میں نازل ہوا تھا۔ عربی میں نازل ہوا تھا، تو آپ ہاں جی۔ عربی میں مجھ سے بات کریں۔ تو وہ صرف میں عربیوں آپ کو کے لیے قرآن، وہ عربیوں کے لیے قرآن صرف بھائی آپ یہاں پہ اردو والوں کو سمجھا رہے ہیں نہیں، نا۔ بات سنو، وہ قرآن صرف عربی کے لیے، عرب کے لیے صرف وہ۔ آپ جی جی آپ عربی کے بول رہے نہیں، ہیں، بات لیکن میں سنو، یہ وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ اردو والوں کو سمجھا رہے ہیں نا۔ جس کو عربی اردو آتی ہے والوں صرف کو وہی عربی قرآن پڑھے کی گا۔ عربی کے نہیں، بارے بات میں سنو، بھی سمجھایا جائے نا جس کہ کو بھائی عربی یہ آتی ہے لکھا وہی ہوا ہے عربی وہی میں، اور قرآن اس کا پڑھے یہ گا میں نے صرف۔ بتانا ذرا، جی جس کو عربی آتی ہے جی وہی قرآن پڑھے گا صرف۔ صرف قرآن انہی کے لیے جس کو ہدایت ہے عربی جن کو عربی آتی ہے۔ میں کہتا ہوں جس کو عربی نہیں آتی وہ قرآن پڑھ کے کر بھی تو کیا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن انہی کے لیے ہدایت ہے جن کو عربی آتی ہے، اوہو جن کو نہیں، میری جن بات کو سنیں، عربی سیکھیں لینگویج آتی ہے۔ نا، کیا قرآن سکھائیں۔ انہی کے لیے ہدایت ہے؟ سکھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ قرآن آپ کے گھر میں بچے کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے گھر میں بچے کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے گھر کے بچے عربی میں بولتے ہیں، عربی میں میری جان گینگسٹر جن کو عربی بولنے آتی ہے صرف انہی کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ اور میری بھائی بات سنیں، اگر ان کی ہے، آپ جی کو یہ بتا رہا آپ ہوں کہہ رہے کہ ہیں نا جو- مجھے عربی، جن کو عربی بولنے آتی ہے انہی کے لیے ہدایت ہے میں قرآن۔ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ عربی بولنی آتی، یہ بولنی آتی، میں کہتا ہوں کہ آپ عربی کے الفاظ آپ کہہ رہے ہو نا کہ قرآن عربی میں اترا تو عربی میں آئے، بات کرو میرے ساتھ۔ آپ یہ کہہ قرآن رہے ہو کی نا بات کر رہے ہیں، قرآن عربی آپ میں یہ نازل کہہ رہے ہو نا ہوا کہ ہے، عربی میں قرآن اترا ہے تو عربی میں میرے ساتھ بات کرو۔ تو قرآن آپ کی عربی عربی کا کے لیے ذکر- ہدایت ہے جن کو عربی آتی ہے، بولنے آتی ہے۔ اچھا آپ جو دوسروں کو ہدایتیں دے رہے ہیں، قرآن میں یہ اترا ہے، قرآن میں یہ اترا ہے، آپ ان کو ہاں۔ کیسے سمجھاتے ہیں؟ یعنی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مجھے قرآن میں یہ پڑھا پڑھنے آتا ہے، میں تم نے قرآن نہیں پڑھ پڑھا۔ سکتا ہوں، میں دیکھ کے قرآن پڑھ سکتا ہوں، میں قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتا ہوں دیکھ کے۔ چلیں آپ پڑھیں، قرآن پڑھنے آتا ہے مجھے، آپ پڑھیں، میں اس سنتا میں ہوں۔ قرآن عربی لینگویج آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتاؤ آپ۔
भाई आप आयत ही कर देना। तो आप बाकी आयत ही जो कर बाकी दे, बात ये नहीं कि बाकी जिन लैंग्वेज लोगों के ऊपर कुरान उतरा है, जिन लोगों ने कुरान समझा है, अजम वालों ने, अल्लाह के रसूल तो फरमा गए अरबी और अरबी में फर्क कोई नहीं है। अच्छा, जो आपने अरबी अभी और आयत बोली, आप आप कह रहे आयत हो कि पढ़े अरबी जरा। जिसको आती है आप वही पढ़िए कुरान जरा उसको आयत। आता है सिर्फ। आयत आप बोलें, आपने क्या आयत? बताओ ना, आप कह रहे हो कि कुरान सिर्फ उसको आता है जिसको अरबी आती है, बोलने आती है। मेरे इशू पे अब अभी ना जाएं, मैं आपके इशू पे आपने बात कर बात रहा हूं की कि है ना, ये आपने बात अरबी की, का, आपको अरबी आती जी है, मैंने जो आपने बात करी मैं अभी तक वहां पे डटा हुआ हूं। आपने जो अरबी की आपने आयत ये बोली आयत है नहीं ना, पढ़ी, आयत दोबारा आपने से। ये आयत नहीं पढ़ी खबीस खबूस मर्दों और खबीस औरतों वाली। भाई खबीस खबूस ये ठीक है, अब इसकी आप आयत पूरी करें। तो वो किन को कहा है मुझे ये बताओ, मुसलमानों की मर्द औरत थे या वो हिंदुओं काफिरों आप के मर्द अपनी औरत थे? आयत तो पढ़ के सुनाए ना कि किधर कहा गया, मुझे भी पता चले भाई ये इधर बोला था। मैं आपको भी सुना देता हूँ पढ़ के। आप पहले ये बताओ खबीस औरतें और खबीस मर्द कहा है कि या नहीं कहा कुरान ने? भाई आप पहले पढ़ के सुनाए ना, फिर मैं तो आपको बताता हूँ कि कहा उनका कि नहीं। निकाह कैसे खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द हैं, खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें हैं? तो वो मुसलमान थे या मैं मुशरिक अगर लोग थे मेरी जिनको बात कहा सुने, गया? अगर मैं शजरे खोलने पे जाता हूँ तो मैं हज़रत उमर फारूक उनका आपको खोल के बता देता हूँ। मैं अगर जाता हूँ तो हज़रत बिलाल हबशी के बारे में बता देता हूँ। अगर खोलने पे जाता हूँ तो पैगंबर के ओ यार पहले शजरा जितने गुजरे शजरा क्या उन पर- करना है? शजरा यार हम कुरान की हाँ बात तो कर फिर रहे हैं, आप वो बोले कि उन्होंने ये बोला। भाई मैंने किधर क्या बोला शजरों है? से वो लेना है? मैं आयत ये तो कह रहा हूँ बताएं कि अल्लाह कुरान के बंदे। अंदर एक आयत है सूरह नूर कौन के सी अंदर, आयत? एक आयत है सूरह नूर के अंदर जिसमें लिखा हाँ जी, है सूरह नूर के अंदर खबीस कौन सी मर्द आयत है? खबीस औरतों के लिए, खबीस औरतें कौन खबीस सी मर्दों आयत के लिए। नंबर? मुझे ये बता पढ़ दो के कि ये बताएं। मुसलमान है, आप मैं मुझे वो भी आयत बता पढ़ देता के हूँ तो आपको, बताएं। कोई मसला नहीं है, वो मेरे लिए कोई मसला आप नहीं है। आयत पढ़ के तो बताएं किधर आप पढ़ मुझे ये लिखा, मुझे बता मैं दो भी कि वो देखूं। खबीस मर्द और खबीस औरतें क्या मुसलमानों को कहा या मुशरिक औरतों को कहा? भाई नौज़ बिल्लाह, मेरे पे वही नाज़िल हो रही है, मैं आपको एम ही बता दूं। आप मुझे ये बताएं, आपने ये शूट बनाया हुआ है ना, तो आप बताएं किधर है, वही आयत पढ़ के सुना दें मुझे। तो मैं आपको पढ़ के बता तो रहा हूँ कि आप बताओ खबीस मर्दों और खबीस औरतों का जिक्र है कुरान के अंदर या नहीं है? मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, पहले मुझे आप ये अरबी तो कितना बताएं। सख्त लफ्ज है अरबी में किसी को किधर है? खबीस औरत कहना, खबीस मर्द कहना। आप खबीस को क्या लेते हो, गाली लेते हो या अच्छा वो लफ्ज मुझे अरबी में पढ़ के तो सुना दो, अल्लाह के बंदे। ये बता मुझे दो, मैं अरबी भी में सुना पढ़ के देता तो हूँ सुनाओ ना। खबीस आप मर्द। अपनी लैंग्वेज में बता रहे हो, यार आप अपनी लैंग्वेज में बता रहे हो मुझे बात उर्दू सुनो, में। मुझे बात अब मेरी उर्दू में बात मैं सुन लो। कुछ चीजें बातें बताऊंगा तो आप वो नहीं मानोगे, लेकिन मैं आपको अरबी में बोल दूंगा तो आप मान लोगे अभी। यार मैं अभी ये लैपटॉप मैंने खोल लिया है, उस वक्त तक मेरे सवाल का ना एक जवाब दे दो, इसलिए कि सेल फोन पर मैं कुरान नहीं खोल सकता अभी, फिर मैं पीछे चला जाऊंगा ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि खबीस लफ्ज जो है, जो आप कह रहे हो गालियाँ लिखी हैं, खबीस लफ्ज को आप गाली लेते हो या अच्छा लफ्ज लेते हो? पूरा देखिए जी, बात सुने। बोला है एक बाप अपने बच्चों को, मेरी बात सुनो अभी, बात सुने ना। एक बच्चा है, यार जरतश भाई एक मिनट यार, प्लीज एक मिनट यार, जरतश भाई एक मिनट यार, प्लीज यार प्लीज बात अब सुनो। एक बाप ये भी अपने एक बच्चे को गैंगस्टर मेरी खबीस बात बोलता सुन है। लेना है, अरब मेरी में बात आ जाए ना, अरब मेरे में आ दोस्त जाए, बोल रहे एक बाप अपने बच्चे को खबीस बोल रहा है, क्या उसने उसको जहन्नमी कर दिया हुआ है? लैपटॉप मैंने खोल लिया, एक मिनट बात सुन लो, अपनी बारी में बोलना। मैंने लैपटॉप खोल लिया, मैं आपको म्यूट नहीं लगा रहा, मेरी बात सुन लो पहले। मैंने लैपटॉप खोल लिया है, मैं आयत पढ़ने लगा हूँ, मैं सिर्फ ये पढ़ने लगा हूँ आपसे। बात सुन लो यार, बात तो ना काटो गैंगस्टर, गैंगस्टर जी, नहीं पीडीएक्स गैंगस्टर, बात सुन लो। आपने मुझे ये बताना है कि खबीस जो लफ्ज है उसको आप गाली लेते हो या अच्छा लफ्ज लेते हो। दूसरा ये बताना है मुझे आपने, जो वो खबीस औरतों या खबीस मर्दों का जिक्र है, ये मुसलमान मर्दों औरतों का जिक्र है या मुशरिक मर्दों औरतों का जिक्र है? चलो ठीक है, मैं आपको ये बताता खबीस हूँ। जो आप कहा गया है, ये आयत मुसलमान औरतों को कहा है पढ़े। आप आयत तो पढ़े ना, आयत का मैना क्या होगा, कहाँ पे बोला जा रहा है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ ना अभी हाथों हाथ। ये आप वो मेरी आयत तो जान, पढ़े। ये बस मेरा लैपटॉप खुल गया है, ये नेट के साथ मैं आप कनेक्ट खोलें, लगा हूँ। आप पढ़े, मैं यहाँ पे ही हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं इधर ही बैठा हूँ। ये कुरान की आयत आपके सामने आ जानी है। मैंने आपसे ये जी, जी, सवाल आप- मेरे सुन लो, बाद में भागना नहीं है आपने ना कहा है कि मुझे मिर्जा कोई साहब भागना ने शागने वाली और बात नहीं, बात आपने सुन मुझे लो ना जरा, पढ़ सवाल के सुन लो। बतानी है, और मैं भी आपको आप बताऊंगा जवाब कि देने आए हो, कहाँ से बोली गैंगस्टर। जा रही है और किस जगह से बोली जा रही है। गैंगस्टर साहब, मैं आप जवाब देने आए हो, सवाल सुन लो, जवाब आपने देना क्या है? जवाब आपने देना है मेरी जान, 26 है। हाँ मैं जवाब आपने ये देना है कि जो खबीस औरतें और खबीस मर्दों का जिक्र है, वो क्या मुसलमानों का जिक्र है, मुसलमान मर्द औरत हैं? और दूसरा, खबीस को आप गाली लेते हो या अच्छा लफ्ज लेते हो? ये सवाल है मेरा सिर्फ। अल्लाह ताला किन को उधर बुला रहा है? मैं बताता हूँ ना अल्लाह ताला किन को बुला रहा है, किन को नहीं बुला रहा। आप वो अरबी की आयत मुझे ना अपने होठों से पढ़ के बताएं, पहले मैं आपको जवाब देता हूँ। नूर आयत नंबर 26 खोल लें। ये जरता भाई, ये मैं लैपटॉप पे अभी हॉटस्पॉट पे जा रहा हूँ, मैं ये मैं करने लगा हूँ कनेक्ट अपने आप नेटवर्क जब पढ़ेंगे ना, मैं उसी टाइम आपको उसका जवाब दे दूंगा। आप मुझे वो पढ़ के बताएं तो सही, आपको आती भी है कि नहीं, आप मुझे दिखाएं तो सही, पढ़ के बताएं तो सही। के लिए था।
कुरान सिर्फ अरब वालों के लिए या बाकी लोगों के लिए भी है? भाई पूरी दुनिया के मुझे लिए सिर्फ कुरान। इतना जवाब दे दें, अरब वालों के लिए है या बाकियों के लिए भी है? इन सब के लिए, ठीक है। चलो आप पढ़ फिर लो, सबको बोला है ना। चलो आप पढ़ो पढ़ो। फिर ये तो कुरान कौन सा पढ़ो। तरीका है जी, अरब वालों के लिए है, फिर आप लोग को फौरन तो भाई आप ना अभी पॉइंट बदल रहे हो। मैं कह रहा हूँ जो मैंने आयत जो बोल पूछा है रहे हैं ना, उतना जिनका बता। लैपटॉप कब से खुल रहा है, हॉटस्पॉट लग रहा है, यार मैं यहाँ बता पे रहा है खड़ा हूँ, ना, मुझे वो सूरत आयत नूर है, पढ़ के नंबर बताई 26 जाए, बता रहा क्योंकि है वो ना। कुरान मजीद में पढ़ी गया है। वो आयत बता रहा है ना, सूरत नूर आयत नंबर 26 बता रहा हूँ ना। तो मुझे पढ़ के बताएं ना, क्योंकि वो ही कह रहे हैं ना, ये बता रहा है खबीस ना, बोला गया, ये बोला गया, तो अस्सलाम क्या है? वालेकुम जरदश भाई।